بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یونٹ 1 میں الوحدۃ الاولیاء فرسٹ یونٹ میں النثر القدیم کلاسیکل پروس میں الدرس الاول لیسن نمبر 1 فرسٹ لیسن القرآن الکریم سیشن نمبر 5 میں بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. تو ہولی قرآن 4 سیشنز ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں. وی ہیو کمپلیٹڈ 4 سیشنز regarding the Holy Quran, regarding the greatness of the Holy Quran. Now we are studying further. تو ہم قرآن شریف پر قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام دستور الہی ہے، یعنی الہی قانون ہے جو کوئی بھی بدل نہیں سکتا. اس پر عمل کرنا سب پر واجب ہے، اور جس پر عمل کرنا دونوں جہان کی زندگی کی کامیابی کا ضامن ہے، اور اس سے غفلت برسنا، نیگلیجنس کرنا یا نیگلیکٹ کرنا دونوں جہاں میں دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور پچھتانے والوں میں سے. تو پچھتاوے سے بچنے کے لیے، کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے قرآن شریف پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ سب پڑھ چکے ہم. اب یہاں 5th سیشن میں، سیشن نمبر 5 میں ہم قرآن شریف کے تعلیمات، ٹیچنگز، اس کے آرڈرز جو بھی بہت سے ہیں قرآن شریف میں، ان میں سے چند چیزوں کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. چند احکامات، چند ٹیچنگز کو ہم بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ پڑھیں گے. پیج نمبر 14 پہ ہے یہ فرسٹ. تو وہاں ہیا خلاصۃ تعلیم القرآن و احکامہ فیما یلی. اور یہاں قرآن کی تعلیمات اور اس کے احکامات کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. The following is a brief summary of the teachings of the Holy Quran and its orders. First one, نمبرنگ کر کے ہیں، نمبر دیے ہیں 1 2 3 4 ہمارے سمجھ 9 تک ہے. فرسٹ ون، ان العالم خالقہ واحدا لا شریک له ولا ند له ولا ضد له وهو احد صمد حی قیوم. یہ ہے پسند. بے شک دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کا کوئی ثانی نہیں، اور اس کا کوئی ضد نہیں، اپوزٹ نہیں، اور وہ اکیلا ہے، ایک ہی ہے، اور وہ بے نیاز ہے، زندہ ہے، اور ہمیشہ خود سے قائم و موجود ہے. The world has only one creator. There is nobody associated with him. He does not have any partner with him. There is no one like him, and there is no one opposite to him. He is Ahad, only one. He is Samad, independent, self-sufficient. Hayyun, alive. Qayyum, present by himself. So these are all the attributes of the Almighty Allah. So innal alama, alam and a world. Alim, educated, scholar. Alam with fatha on lam, zabar on lam, alam, world. With it we read in Surah Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise be to Allah, Rabbil Alameen, who is the Lord of the worlds. Lord of the worlds, Alameen, that is plural, Alam singular. So Alim, educated, it's plural, ulama, educated people, scholars. And Alam with the difference of Fatha and Kasra, Zabar and Zir. So when we read Alam, it means Alam, world, plural Alameen or Alamun. So Innal Alama, indeed the world has Khaliquhu, a creator, Khaliq creator, Wahidun, only one.
لا شریک له, he does not have any partner, ولا ند له, and no one is like him, ولا ضد له, and no one is opposite to him, and there is no one opposite to him. وهو أحد, he is only one. صمد, he is independent, self-sufficient. حي, he is always alive. قيوم, he is present by himself, he is always present. आपको समझ गए होंगे आप. इन्नल आलम खालिक़ुहु, इन्नल आलम यानी वर्ल्ड, दुनिया के लिए खालिक है, अकेला खालिक है, ला शरीक, उसका कोई शरीक नहीं, वला निद्द लहू, उसके जैसा कोई नहीं, वला ज़िद्द लहू, और उसका कोई अपोजिट नहीं, मुकाबिल में कोई नहीं. मुकाबिल में हम मखलूक है, हम अल्लाह के मुकाबिल में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम अल्लाह मखलूक है, हम कुछ भी नहीं. जो भी अपने अंदर ताकत क़ुव्वत सलाहियत जो भी है वो सब अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, नियामत है. तो उसके मुकाबिल में कैसे खड़े हो सकते हैं? मुकाबिल में खड़े रहना बोले तो उतनी ही ताकत हमारे अंदर भी रहना, उतनी ही पावर, उतने ही पावर जो अल्लाह के अंदर है, जिसको हम गिन नहीं सकते या अंदाज़ा नहीं कर सकते, उतना या उसका 1% भी हमारे अंदर है ही नहीं है. अल्लाह की दी हुई नियामत है, ताकत क़ुव्वत सलाहियत जो भी है, और अल्लाह ताला जब सल्ब करेगा, छीन लेगा, कमज़ोर पड़ जाएंगे. तो अल्लाह के मुकाबिल में हम है ही नहीं है कुछ. हम अल्लाह के बंदे हैं, जो भी हमारे अंदर नियामतें हैं, ताकत व सलाहियत जो भी, वो अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, नियामत है, उसका शुक्र बजा लाना है. उसके मुकाबिल में हम कभी भी नहीं ठहर सकते. हाँ, तो वह अहदुन समदुन हय्युन क़य्यूम, क़य्यूम उसका अपोजिट नहीं है. अहदुन वो अकेला है, अल्लाह अकेले ही है अपने तमाम सिफात के साथ. समदुन बेनियाज है, वो उसको किसी की परवाह नहीं. हम इबादत करें न करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हम इबादत करें तो हमारे लिए फ़र्क पड़ता, हमारे लिए उस सवाब है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी है. अल्लाह ताला के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अल्लाह बेनियाज है हर किसी से. हय्युन हमेशा ज़िंदा रहने वाला है. क़य्यूमुन अपने आप से खड़े रहने वाला है. हम अपने आप से खड़े नहीं रह सकते. जो हम खड़े रह रहे हैं वो अल्लाह ताला की दी हुई ताकत क़ुव्वत के साथ. फिर एक ज़माना आएगा बुढ़ापा, ज़रीफ़ी, उस वक्त हम अपने आप से खड़े नहीं रह सकते. तो क़ुव्वत ताकत कहाँ गई? अल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता सल्ब कर दी. या नहीं अब हम अच्छे हैं, ताकतवर है, क़ुव्वत वाले हैं, थोड़ी सी छोटी सी बीमारी आ गई, एकदम कमज़ोर पड़ गए, खा नहीं सक रहे, पी नहीं सकते, तो बिस्तर पर से उठ भी नहीं सकते. ऐसी हालत भी हम देखते रहते हैं. तो ये ताकत, क़ुव्वत, नियामतें जो भी, ये सब अल्लाह की नियामतें, अल्लाह देते रहा है. अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. हमारे अंदर अपनी तरफ से कुछ नहीं है. तो क़य्यूम खुद से खड़े रहने वाला और दूसरों को खड़ा करने वाला, ये अल्लाह ताला की सिफत है. हाँ, उसके बाद सेकंड वन कुरानिक टीचिंग के में, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहु व कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम व हुवा जदीरुन बिजमीइ तहिय्याति वल इबादाति लिकौनिही खालिक़न व रब्बल लिल आलमीन. अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़, हर एक चीज़ ख़त्म होने वाली है. कुल्लु शैइन हर चीज़, हालिकुन ख़त्म होने वाली है, इल्ला वजहु मगर अल्लाह ताला के ज़ात, अल्लाह ताला के ज़ात के सिवा हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, फना होने वाली है. अल्हम्दुलिल्लाह. कुल्लु मन अलैहा फ़ान, और हर वो चीज़ जो इसमें है, न दुनिया में है, फना होने वाली है. वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और इस दुनिया में रब्बे दुल जलाल की ज़ात बाकी रहने वाली है, बाकी हर चीज़ फना होने वाली है. इसीलिए अल्लाह ताला हर किस्म की इबादत व तहिय्यात, तारीफ़ात उसी को ज़ेब देती है. तारीफ़ात और इबादत के मुस्तहिक़ सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है. लिकौनी खालिक़न व रब्बल लिल आलमीन,
کیونکہ اللہ تعالی ہی خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، سارے جہاں کو پالنے والا ہے، تو ایسی ہستی ہی عبادات اور تعریفات کے قابل ہے. انگلش میں ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو پیرش ایکسپٹ ہم اینڈ ایکسپٹ اللہ سبحانہ و تعالی. And everything on this earth is perishable. Only the Almighty Allah will remain. He is worthy of all praises and worships because He is the creator of this universe and the cherisher and sustainer of this world and the universe. تو اللہ تعالیٰ ہی سارے دنیا کا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہی عبادات اور تحیات تعریفات کے قابل ہے، مستحق ہے، اور وہی ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اسی کی ذات ہی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور باقی سب ہر چیز فنا ہونے والی ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ میں قرآن کی تعلیمات میں یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے. This is our belief. Only Allah will remain always. All others are His slaves, mortal, will perish one day. And Allah the Almighty is only will remain always. And Allah is the only one who is worthy of praises, worship, because He is the creator of this world and He sustains and cherishes the whole world. تو یہ تھا پوائنٹ نمبر 2 کا خلاصہ. اب پوائنٹ نمبر 3 ٹیچنگس آف قرآن میں کل انسان مسئول لأعماله ولا تزر وازرة وزر اخرى ويجزى كل نفس بما كسبت يوم القيامة الا هناك الحياة الاخروية بعد فناء الحياة الدنيوية. اس میں یہ کہہ رہے ہیں ہر انسان اپنے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا. ہر انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں بتانا پڑے گا، حساب دینا پڑے گا، اور ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. ایک کا بوجھ، وہاں پر بوجھ کیا رہے گا؟ نیکی کا بوجھ نہیں، گناہوں کا بوجھ. تو ایک کا بوجھ یعنی گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا، اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. اور قیامت کے دن ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا اس کی جزا دی جائے گی. جو کچھ اس نے کیا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا. یہ تو قرآن شریف میں ہم پڑھ رہے سورہ فاتر مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے، روز جزا کا مالک ہے، بدلے فیصلے کا دن کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گا دنیا میں ہم کیا کریں کیا نہیں کریں، کیسے عمل کرے. تو اس پر سزا جزا بدلہ دینے والا صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ہاں، تو ہر ایک ہو اپنے جو بھی عمل کیا ہے اس کو دیکھیں گا اور اس کا بدلہ ملے گا. ہاں، دوسری آیت میں لاسٹ سیمسٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں. یو ہیو لرن ان سورۃ زلزال لاسٹ آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے پائے گا قیامت کے دن، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، وہ پائے گا آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ کے سامنے. کوئی عمل چھوٹتا نہیں. Whoever has done an atom's weight of good will see then, and whoever has done an atom's weight of evil will see it then also. So these are the last verses of Surah Az-Zilzal. So everyone will have to face their deeds on the day of judgment, and they will be rewarded, awarded or punished according to their deeds. May Allah protect us all.
تو ہر انسان کو کیا ہے؟ اپنے عمل کا حساب دینا ہے. کسی کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا نا، گناہوں کا بوجھ. اور قیامت کے دن ہر نفس کو اپنے اعمال کا جزا ملے گا، سزا جزا جو بھی ہے ملے گا. اور الا هناك الحیات الاخرویہ بعد فناء الحیات الدنیویہ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار، یہ دنیاوی زندگی فنا ہونے کے بعد، ختم ہونے کے بعد، یہ اخروی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی فنا ہونے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ. So everyone is answerable to his deeds. Nobody will bear the other's burden. Everybody will be rewarded on the day of judgment of what they earned, whatever they did, whatever they done. Be careful that there is the real life, hereafter life, after perishing of the worldly life. Now, after perishing this world, there will be akhirat, ukhravi zindagi, hereafter life, a permanent life after this perishable life. And there we have to face Allah, we have to be rewarded, awarded, or punished according to our deeds in this world. Only Allah will judge. No other body can change. So this is Allah's order that everyone will have to face the Almighty Allah and awarded or rewarded or punished according to our amal deeds. Now page number 15. Point number 4. Al-Anbiya wal-Rusulu عليهم السلام من عباده الذين اصطفاهم الله تعالى لهداية البشرية جمعاء. انبیاء اور رسول علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہے جن کو اللہ نے چن لیا ہے اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے. انبیاء رسول کے بارے میں بولے Prophets and messengers are the chosen people by Allah for the guidance of all the people. اب یہاں پر پہلے اللہ کے بارے میں بتا دی، اللہ کی کچھ صفات بیان کے، پھر اپنے بارے میں، اپنے سزا جزا کے بارے میں، پھر پیغمبروں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. ہم ایک نبی کو مانتے ہیں اور تمام انبیاءوں پر ایمان لاتے ہیں. ایک نبی کی اتباع کرتے، فالو کرتے ہیں اور تمام انبیاءوں پر ایمان لاتے ہیں. کسی ایک نبی کو بھی ہم انکار نہیں کرتے، کسی ایک نبی اب رسول کے ہم انکار نہیں کرتے. سب اللہ کے سچے بندے ہیں. سب کو 1,24,000 سے پہلے بتا دیں، سب کو اللہ تعالیٰ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ نے بھیجا ان کو، ان سب کو. تو انبیاء رسول علیہ السلام اللہ کے چنندہ بندے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، اور وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے. کبھی چھوٹی موٹی لغزشیں ہوتی ہیں، جیسے پھسل جاتے ہیں، لیکن وہ معصوم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کے پیغامات کو اپنے بندوں کو صحیح طور پر پہنچانے والے ہیں، پہنچا دیے. اور آخری نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انگلش میں Prophets and messengers are the chosen people, chosen ones by Allah for the guidance of all the people. اس کے بعد 5th point الملک مخلوق نورانی والملائکۃ یفعلون ما یؤمرون. اب فرشتوں کے بارے میں یہاں پر بتا رہے ہیں. فرشتے نورانی مخلوق ہے، فرشتے نورانی مخلوق ہے، اور فرشتوں کی عادتیں ہیں. والملائکۃ یفعلون ما یؤمرون، فرشتے جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ کر گزر جاتے ہیں، اس میں پشو پیش نہیں کرتے، پیچھے نہیں ہٹتے، سوچتے نہیں، بعد میں بول کے سوچتے ہماری طرح. جو بھی حکم ہوتا ہے وہ کر گزر جاتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون کی صفت. تو نور سے بنے ہیں وہ لوگ. انگلش میں اینجلس
Angels are the creation. Angels are creation of Nur, the light, and they do whatever they are being ordered to do. They cannot do anything of their own wish. No, they will not do anything on their own wish. They will do everything, whatever Allah subhanahu wa ta'ala ordered them to do. So, फरिश्तों के बारे में बोले नूरानी मखलूक नूर से बने और वो जो भी अल्लाह हुक्म देता है वो कस गुजरते हैं वो। तो फरिश्तों को नूर से बनाए और हमको इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला मिट्टी से बना। आदम अलैहिस्सलाम खलका आदम मिन तीन, आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बना। इब्लीस को और जिन्नात को आग से बना, आग से ही। इब्लीस जिन्नात में से था, वो बहुत इबादतें की, बहुत सजदे, बहुत इबादतें किया उसने, बहुत सजदे किया, लेकिन एक हुक्म के न मानने से नूरानी महफिल से फरिश्तों के साथ ही रहता था, उसका उठना बैठना जाना आना जो बातें करना, लेकिन एक हुक्म की खिलाफ वर्जी। क्या था वो हुक्म? आदम को सजदा करो। अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम के पुतला बनाने के बाद, मिट्टी का पुतला बनाने के बाद रूह होके उसके बाद आदम को सजदा करो। सब सजदे में गिर पड़े इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। और वो को क्या हुआ? मरदूद बन गया। अल्लाह ताला हकाल दिया, वहाँ से निकल जाए ऐसे। तो वो नूरानी दरबार से, नूरानी महफिलों से निकाल दिया गया और लईन बन गया, मलऊन बन गया क़यामत तक, और वो इंसान का दुश्मन बन गया। तो उसे आग से बनाया गया। तो फरिश्तों के बारे में बोले तो फरिश्ते नूरानी मखलूक है, ये सब हमारे ईमान है। अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम है, वो चुनिंदा बंदे हैं अल्लाह के, अल्लाह के पैगामात बंदों तक पहुंचाने के लिए मुकर्रर हुए हैं वो है? और फरिश्ते नूरानी मखलूक है, जो हुक्म होता वक्त रुक कर गुजर जाते हैं, उनकी ताकत क़ुव्वत बहुत बड़ी है, समझे ना। आसमान से लेके ज़मीन पे आना, ज़मीन से आसमान पे जाना, या इधर उधर सारी दुनिया का सैर करना, ये सब उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सब ताकत अल्लाह की, अल्लाह ताला ऐसा उनको बनाया है। तो बस यहाँ तक सेशन नंबर 5 को मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह और थोड़े पॉइंट्स है, वो लास्ट सेशन में हम ख़त्म करेंगे। 6 सेशन नंबर 6 में हम इंशाअल्लाह उसको ख़त्म करेंगे। उस वक़्त तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।